हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत आपको मूवी चर्चा एक नया एपिसोड को। तो सब थोड़ा भाई गोटे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पूर्व वीडियो आपन माने देखिबे माकाल ठाकुरकर कांगुला, तो ता विषय में कोन कहै मु बहुत खुशी थिलु। दंडकाली नाच मा कालीको दंड नाच माने कांगुला मूवी थिला संबित सारंकर सेटा माने आसिया जाउची 24 एप्रिल तार टीजर रिव्यू करथलु। सेटा माने जबरदस्त लागला, पूरा साउथ सिनेमा टक्कर देला बळे। आ गोटे जो एबे आसी मंत्रमुग्ध ता पुराना हाइक थिला, काइना बहुत दिन हम वेट करथला। पोस्टर को हम रिव्यू करथला, हम कहलो कलर ग्रेडिंग सब भल लागुची मंत्रमुग्धर। गोटे हार्मोनियम टाइप रो अछि तार मेन चित्र। हम डायरेक्टर ऊपर बेसी भरसा करथला, एक्टर भी भलो अछि, କିନ୍ତୁ डायरेक्टर ऊपर बेसी भरसा। काहे कि गैंग्स ऑफ पुरी कर्म बळे गोटे ब्लॉकबस्टर सब देई जाइछन्ती, तो नियति लोक डायरेक्टर ऊपर भरसा करके मूवी देखिबे। देखिलु बहुत बढ़िया लागला, माने बॉलीवुड को टक्कर देला भଳି, नियति बॉलीवुड को टक्कर देला भଳି। हम जो वीएफएक्स जो यूज होछि से नॉर्मल टाइप रो नहीं, बहुत बढ़िया वीएफएक्स यूज होछि। जानचु एते बजट नुह, तो जति बजट रे भी से करछन ना, जबरदस्त लागुछि। जदी तमे बारकी की खोजिबो तो किछ पाइबो, जदी एन्जॉय करे हिसाब रे देखिबो ताले मूवी तमे किछ फल पाइबो। दर्शक कहबो कि मूवी को जाई एन्जॉय करंतु। आ जदी खाली ता जदी खुण जो कहंदे नहीं, जदी 1000 गुण थब जदी खुण टिके बाहर करे हबो, बाहर कर देबे, किंतु सेटा को केबे भी ये करन ना, देखंतु मूवी एन्जॉय करू कारण समस्त जते भी भल ले किछ ना किछ के लोक बाहर कर देबे। तो मंत्रमुग्ध एटा गोटे हॉरर कॉमेडी मूवी, तो विशेष कर यादर से हॉरर रहइबो, कॉमेडी कम रहइबो। तो एक्टर्स बढ़िया बढ़िया माने कोन कर्मर तो आधा एक्टर्स याद रछिंदी। मूवी टी हम मंत्रमुग्ध राज्य साहब देखथि साइकोलॉजी टाइप एते भी लागु छै टाइप रो। हॉरर तो सिमिल किछ देखे नै, माने किछ माने साइकोलॉजी किंतु बंदी कर दोचंदी किमिति ए टाइप रो चलछि। कोन हेतै पारे के हमें तो स्टोरी आज मैं हेत करि परना, काइना टीजर टा काइना तापरे हम स्टोरी भी आज हम करियो भी चाहू ना, काहे के पई हॉल एन्जॉय करियो। बिल्कुल हॉल एन्जॉय हबो। आ तापरे प्रथम रो जेमति चालुची माने 4 जण फ्रेंड एन्जॉय करियो गोटे बाहर चंती, ट्रिप रे बाहर चंती। तो से गोटे हबेले बदे पसि होचंती, से हबेले आई थिंक भूमिका रहउचंती, कारण भूमिका भी देखैथिल देखैथिल से हबे उडुचंती बळे देखुचंती, काइना लागुची भूमिका ही माने तादर भूतुनी कि से टाइप रो किछि टाइप रो बदे से अछंती, हिप्नोटाइज करचंती। हां तापरे आउ सब सांग सब बुलिया सूर्यमय हो सनोज मनमय दे, तो आउ सब जे सब कैरेक्टर अछन माने बुलिया जाउचंती ट्रिप रे। आउ से गोटे हबेले पसि होचन, आ तापर तांको सह जा घटुजी से सब कॉमेडी वे रे देखौचंती, आ हॉरर भी अछि। आ फास्ट फ्रेम तो बढ़िया लागला, जो पहाड़ ये लेगी मस्त लागला। सही कथा कहूची, आ गोटे हबेल टाइप रो जोटा रियल लोकेशन टाइप लागला। एक्चुअली वीएफएक्स थारो हमें सब बेले चाहू कि जदी रियल लोकेशन करिवे ताले बहुत सुंदर हबो, काइना रियल लोकेशन जोटा कैमरा जोटा शूटिंग हबो, तुम जत्ते वीएफएक्स हबेल रियल लोकेशन तो बढ़िया लागुची, बहुत सुंदर लागुची। तो सेमती किछि फसी आछंती माने सांग पिला, आ सेठी कॉमेडी वे रे हॉरर वे रे सब केमती कोन सब होउची, आगु कोन होउची। तापर दीपन जे ओडे हॉरर सी गुणिया आइजंती, तापर टिलू भाई ना सी भी देखाउजंती। आ से जो हॉरर खोजिया जो मशीन भी से भी यूज करचंती, आ हॉरर सार भी अछि जे बरौद्र थिले, तो से तो बहुत सुंदर एक्टर जणे होउची। ये मूवी रे तमे एक्टर सब जबरदस्त पाइबो, माने काहू तमे कॉम्प्रोमाइज कर परन कि ये एक्टिंग खराब कले एक्टिंग भलो गला, तो सब भलो भलो एक्टर्स थैछंती नै जंती। तो बहुत सुंदर लागुची। आ एई भली मूवी सब हेले आमे आगुर भी कहूछु, सब बेले कहूछु प्रत्येक उडिया मूवी के हम सपोर्ट करि आछू। तो आम चैनल को आपण मान सपोर्ट करतो। आपण मान देखथबे कि आमे प्रत्येक माने छोट हो बड़ हो मूवी आमे सब बेले सपोर्ट करि आछू, भलो मूवी हेले सपोर्ट करि आछू। आ एमिति भी बहुत सारा मूवी देखुछु कि सीरियल भलिया लागे, तो ताकू आमे केबे भी प्रमोट करनो, काइना सेटा को प्रमोट कला माने हम उडिया से आगु जीवना। आ आपण माने निजे कहबे कि आपण माने को मूवी को प्रमोट करछन, ए मूवी तो आमे तो YouTube रे तो आमे वीडियो जो देखुछु जो बेले ये मूवी सब सही बढ़िया। तो ये जो सब मूवी सब एबे आछू, एबे कांगुला मूवी सब आमे कांगुला रो जो आमे टीजर देखलु केते बढ़िया लागला, कलर ग्रेडिंग तार वीएफएक्स जोटा करछन, तापर ये मंत्रमुग्ध, तापर आउ आमे दि चारटा मूवी सब आ पूर्व रिव्यू कर देछु। बरबुद्र टीजर रिव्यू करथलो, अवश्य फिल्म देखि पालु ना, बिंदु सागर बहुत गोटे सुंदर लागला। कांदो मास्टर तांकर भी करथलु, आ तापर रक्त गोलाप, एमते बहुत सारा मूवी मार्च मास भितरे हम ओडिया मूवी बहुत सारा बढ़िया मूवी टीजर ट्रेलर मूवी सब आसा लागे। तो एउठो लागुची कि हम ओडिया सिनेमा आगु जाउची, केवल जे दुईटी बड़ एक्टर तीनटी बड़ एक्टर को भरसा करी जे ओडिया मूवी चलिबो सेटा न होबा दरकार। आ सेटा तो रहिबो, काइना सेमान होचन क्राउड पुलर। अनुभव सर बाबूसन सर जहां भी कल लोक जहां भी तांकर वॉइस तो उठै देबे, काइना अनुभव सर बाबूसन सर ओडिसा रे होचन एहा क्राउड पुलर। ताको तांको बाद काइना सेमान कोन रजरे दशहरा रे आसीबे, तो तांको बाद आ लोक तो देखियो चाहते जे तो कर परिबे ना, कर परिबे। तो अलगा टाइम रे तो मूवी बाहर दरकार। तो सेति पई फेब्रुआरी मास ठारो आरंभ हेकी तो मूवी सब चलची। रक्त गोलाप एबे मार्च मास तो बदे गैप अछि, तो तापरे एप्रिल मास रे आछि बिंदु सागर, मुरबी, तापरे 24 एप्रिल रे आछि कांगुला, ई आछि रिमेक रे। तो मूवी रेगुलर बेसिस रे चलची। भाई तुम जो कहथिला एते शीघ्र गोटे वीक रे, निहाते टाटे भूल डिसीजन। कारण देखो मार्काल ठाकुर जो कांगुला, तो से निहाती गोटे बड़ मूवी, तो से चलेबो ता जो प्रोसेस हो ताकू जो इनकम करे कम से कम मिनिमम 20 डेज तो लागबो। हम ओडिसा रे जो हॉल संख्या जानि जंदी सेटा पुन जदी क्लास कर जो हफ्ते मान तो क्लास कहला
ନିହାତି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଯେତିକି କରିଥିବ ତାର ପୁଣି ଡାଉନ ହେଇଯିବ କାରଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧରେ ବି ହାଇପ୍ ଅଛି ତ ଦୁଇଟି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଯଦି କ୍ଲାସ ହେଇଯିବ ତ ଇନକମ ତ ଫରକ ପଡିବ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ କି ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭି ତ ଏମିତି ତ ଇନକମ କରିପାରେନି ଯଦି ବଡ ଆକ୍ଟର ନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯଦି 3 ହପ୍ତା ଗ୍ୟାପ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭିରେ ମୁଭି ବହୁତ କମ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ କି ମାନେ ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥାନ୍ତା ବହୁତ ବଢିଆ ଇନକମ କରିଥାନ୍ତା କାରଣ ଏପ୍ରିଲ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସାଥେ କହିଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାର କିଛି ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ଆସିନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁସାଗର ମୋର ବି ଆସିପାରେ ଏପ୍ରିଲ 10 ରେ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଭିର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଦୁଇଟି ମୁଭିର ଗ୍ୟାପ ଆମ ଓଡିଆ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 21 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ଦରକାର 3 ହପ୍ତାର ଗ୍ୟାପ ଦରକାର। ଇଏ ଯୋଉ ଦିଟା ମୁଭି ଇଏ ନିହାତି ଭଲ ମୁଭି ଆଉ ଲୋକ ୱେଟେଡ ମୁଭି ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ତ ନିହାତି ୟାକୁ ଟିକେ ରନିଂ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କାରଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧରେ ଆର ବର୍ଷ ଦଶହରା ଠାରୁ ହାଇପ୍ ହେଇକି ରହି କର୍ମ ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ତ କେବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ କି ରଜରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ରଜରେ ଯେହେତୁ 2-3ଟି ମୁଭି ରଜରେ ତ ବଡ ବଡ ମୁଭି ଅଛି ଅମ୍ଳାନ ସାରଙ୍କର ଶିକାର ଅଛି ଅନୁଭବ ସାରଙ୍କର ଛକିଶୁନ ଆସୁଛି ମିଲେଟ ଡାଏରୀ ତ ସେଟା ତ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ତ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଟିମ୍ କଣ କଲେ କି ଫାଷ୍ଟ ମେରେ ରଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଡିସିସନ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଙ୍ଗୁଲା ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛୁ ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭିରେ କ୍ଲାସ କରନି ବିଲକୁଲ ବି କାହିଁକିନା ଏକ ତ ଆମର ଓଡିଆ ମୁଭିରେ ସ୍କ୍ରିନ କମ ମାର୍କେଟ ଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକମ କରିବା ଖାଲି ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ମୁଭି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ତ ସବୁ ମୁଭି ଯଦି ଭଲ ଇନକମ କରିବ ଯେମିତି ବରବଧୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ ବରବଧୁ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଇନକମ କଲା ତ ତାପରେ ତ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାହସ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଏବେ ଅସଲିନଙ୍କର ଯୋଉ ବି ମୁଭି ଆସିବ ସେ କମ ସେ ପୋଟେନସିଆଲ ରଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବାର କାରଣ ନିହାତି ଗୋଟେ କୋଟି ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ରହୁଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଟିଜର ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ କାଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପୁরো ଭିଡିଓଟା ତ ସବୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେଟାକୁ ଯୋଉ ଆମର ସେଇ ମୁଭି ଯୋଉଟା ଆମର କାଙ୍ଗୁଲା ମୁଭି ଯୋଉଟା ମା କାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସାଉଥ କୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଇଏ ମୁଭିଟା ବଲିଉଡ କୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟି ମୁଭି ଆଉ ଏଉଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଆମ ଓଡିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ବଜେଟ କମ ହେଲେ କଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଲ ଚୁଜ କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ମୁଭି ଚର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୁଭି ସବୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ମାନେ ବଡ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ସବୁ ମୁଭି ଆସିବ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ତ ଖାଲି ଯେ ରଜ ଦଶହରା ଉପରେ ଯଦି ଭରସା କରିବେ ସେଟା ତ ହବନି ବାକି ସାରା ଟାଇମରେ ବି ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ରିଲିଜ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ ଦେଇ ହବ ନା କପିରାଇଟ ଆସିପାରେ ତ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଏଟା ଦେଖିକି ଯୋଉ ଟିଜରଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ତ ଓଭରঅଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ଟିଜରଟି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କାହିଁକିନା 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ବହୁତ କମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବାକି ଅଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଖାଲି ଅପଡେଟ୍ସ ନୁହଁ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ସବୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ପାଇବେ ଯୋଉଟା ଆଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେନି ରିଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ବିଜନେସ କରେ ଆଉ ତାପରେ ହଲ୍ କେମିତି କଣ ସବୁ ଇଏ କରେ ସବୁ ଉପରେ ଭିଡିଓ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦଉଛୁ ଆମେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ତ ଓଭରଅଲ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ ଆସିଲେ ନିହାତି ଅପଡେଟ ଏବେ ଆସିବ ତ ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ହେଲେ ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭି ଆଗକୁ ଯିବ ତ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।